Hello mga ka-family! So, adi nakitliwat, update time sa aton simple dream. Maunay niya na andalan pakadto sa aton bahay kubo. Sadto puro sinisighot. Pero kita man niyo yan na, hinay-hinay, may patwin na, diba? Diri pa siya perfect, but at least may dalan na. Pagalaban life, kadanay masamok, kadanay puros sighot, problema. Pero basta may dalan ka nga ginsusundan. Laban Japan. One chop at a time, one hakot at a time. Wara man balitaw taxi, wara na patak nga metro, diri maninipat prumba. I will always choose a slowly but surely way. This path is not only towards the bahay kubo, but towards my dream in life. Simple, meaningful, bisan wara wifi, basta may peace of mind. There is a close connection with nature, away from chaos. Here at Wazza de Cristina, we will not only grow crops, but also trust, perseverance, patience, faith in the Lord, pati syempre muscle. Hay, kagbubugat kaya sa mga sakong aging papanhakot. Pero seryoso balitaw, salamat sa niyo pagupod sa akon sininga akon journey. I know this will be slow, pero Kevs, importante may pag-abante. Bisan puno san balhas ng lapak, importante, pero may gisi ang baba pag tinawa. Padayon lak niyo di mga ka-family, padayon aton pitad, padayon laton pangarap. See you sa next update. Thank you for watching. Like, share, and subscribe for more video.